बहुत गरीब लोग आए मोर बुआ कैंसर पीड़ित अच्छे छाड़ी देले के नहीं कर जतना तुम बोलूँ मुझे ओहो जे से सरदार नहीं बोली मन भूल लागू छे का बोलू छे सरदार नहीं तोर का बुआ छाड़ा बोलू मरी छे हाँ नहीं छाड़ा तोर बुआ मरी जो बोलिए नमस्कार आज्ञा नमस्कार आज्ञा हाँ एटा मुई इनु कहूथिनी जे केन कहले आज्ञा चौलगिरु कहूथिनी आज्ञा आज्ञा आमर घरे टिके एंता भिड़टे हो जाइए ये गुटे सरदारटे मोर भाई भाई बगे नहीं जाइए मोर बुआ कैंसर पीड़ित टिके रही जाइए हो 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 कैंसर बेमार अच्छे आज्ञा मोर से सरदार के कही देखु नहीं बोलू छे क्या बोलू छन मोर भाई के और मोर भाई बगे छाड़ी दियो और केनी नेला मोर बुआ बची जीवा बोली फोन करी देखु से सरदार के हो हो और सेनु टिके जनता भी जुहार बिहार करी से सरदार के कही देखु नहीं बोलू छे का बोलू कहू छन आज्ञा से तोर बुआ मरी जो हाटा है जो बोली कहू छे हम्म হয় আজ্ঞা মোর বুয়া ক্যান্সার পীড়িত রয়ে যাইছে একলা জনে নেই পারছ গরিব লোক আমি মুই চলকি পঞ্চায়েতରୁ কହୁଛି ଆଜ୍ଞା कल पंचायत रो केन आज्ञा চলকিର ନା ମୁଇଁ कल की गाय खा হয় চলকি है गाँव तलपड़ा मोर घर आपन को नाटे काना आज्ञा राजेश हाबी आज्ञा ओहो হয় आउ ଆଜ୍ଞା खूब आपन को जिन भाई जई छन तांकर हाँ ना काना जीतू हाथी आज्ञा जीतू हाथी হয় केभर गले न आज्ञा दादन जई छन जे ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା 6 ମାସ ଉପରେ ହେଇଗଲା ନା ଆଜ୍ଞା 6 मास ऊपर हे गला ना হয় ओहो काना ଆମର कहू ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ମୋର ବୁଆ କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତ ଅଛି ଛାଡ଼ିଦେଲେ କେ नहीं कर जतना तुम बोलू मुझे ओहो जे से सरदार नहीं बोली मन भूल लागू छे का बोलू छे सरदार नहीं तोर का बुआ छाड़ा बोलू मरी छे হয় नहीं छाड़ा तोर बुआ मरी जो बोलिए हम्म হয় आ सेनो से सेठ के कहू छन कि नहीं से माने अपन अपन को भाई संग कथा लागू छन कि नहीं मोर भाई सागे कथा होचे से सरदार कहि दुचे नि छाड़ी दे बोली करी परे नहीं साड़ी छाड़ी दे बोली कहि दउ छन होय केते टंका नहीं थिले जे सब पैसा माने करि दे साले न काम ओरी साले ना गया एटा आबार टाइम होचे हम्म होय जे केने की जइछन आगे एटा इटा कतुर जैसे दाइया आंध्र प्रदेश कतुर आंध्र प्रदेश रो कोतुर होय कोतुर रो केन छन केन जा टिक नि जानबा या मोर भाई के टिके फोन कर सर पामी ओहो केन जा जे प्रॉपर जगह अपन नहीं जानबा याद नहीं जानबा आइया मुई तो हम्म घर आथिनी मोर भाई देइचे ओहो एटा के मोर देखि अपन काहा को जणे छन किछि माने नहीं आया इन्फॉर्मेशन दे छन नहीं आया कहा के नि जानबा ओहो ताके 1.5 मास हला फोन कर मोर भाई की छाड़ी दे बोली कहू छे मुई हम्म होय 1.5 मास हला मोर बुआ मोर भाई आला केबे काल मची भी जिया बोली फोन करू असले खा संग हॉस्पिटल देखावा लगी হয় রায়পুর কি কেন भी नहीं जमु मोर भाई आला बोली कि अंता कहि जामु ये से किंतु नहीं बोलू छे से नहीं बोलू छे तोर को मरी जो बोल छे सरदार की आगे आज्ञा मोर इरा हमर गाँव रो सरदार आज्ञा गाँव रो की तार ना टिके नहीं जाना आज्ञा बाग लोग से भाग लो आगे হয় काना उडे लक्सी से ओहो হয় अपन जानबार कथा कि गाँव रो की नौछन काଣା है बोली अपन चलकी जानी गाँव थी रो का बाग बोली अछन হয় आज्ञा ओहो হয় बहुत ताके 1.5 मास हला रिक्वेस्ट भी कर देखु छा जुहार भी कर देखु छा हम्म मोर भाई आसी गला मोर बुआ बची भी जिया बोली कहू छा कैंसर पीड़ित आरे मोर बुआ अपन बापार परिस्थिति बहुत खराब खूब बहुत खराब आज्ञा पैसा पत्र केनता है नहीं आज्ञा कुछ पैसा लगी पत्र बहुत असुविधा आज्ञा बहुत आम निहाती गरीब लोग आज्ञा हम्म एटा नहीं करी थाना रे किछि कोहा कोई करूछन कि एंता असुविधा रहूछि हमको नहीं आउ आज्ञा किछि नि और कहबार सहयोग करू बोली करी नहीं आज्ञा नि कहबार भल सरदार छाड़ी देवा बोली मु एंता गुटे हम्म पड़ुथिनी भल सरदार छाड़ी देवा मोर भाई आसी गला भल मोर बुआ नले मची जिया बोली करी हम्म एंता गुटे प्लान करी छा यार किछु कागे नि कहिते हम्म तमर नंबर मोर मोबाइल रे तिला जे एटा फोन टी करी देखसे मु आपण एंता गुटे करू हमको काण भाभी कर फोन कले केनता लागुछि आपण को हम काइन हिसाब सहाय्य करि परमु कोन आज्ञा टिके मीडिया सब केनता गुटे कहले गुटे हां भी हेई पारबा बोली करी आज्ञा के फोन करथिन मु हम्म होय से आज आज्ञा कर तांकर नंबर अछि जिन सरदार आज्ञा कर होय जिन आज्ञा अछि सरदार ता अछन होय आज्ञा तार नंबर अछि जे टिके मोटू लगाइ नहीं जाने नंबर रखि लेकिन ओहो अपन अपन होय पार्सल नहीं पड़वा
ହଏ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ପାଠ ସାଠ ଟିକେ ନାଇଁ ପଢବା ହଁ ହଁ। ନିହେଲେ ନମ୍ବର ତାର ରଖିଛେ ମୁଇଁ ଠିକ ଅଛି ଆମକୁ ନମ୍ବର ଦେବେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଆମେ କଥା ହେଇ ଦେଖମା କାଣା କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କର କଥା ବି ବୁଝିକରି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରମା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତକ ବି ଆପଣଙ୍କର କଥା ପହଞ୍ଚାବା ଲାଗି ଆଉ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଇ କଥା ଯେନ୍ଟା ରହିଛି ଆମେ ହଁ ଲୋକଲୋଚନ କେ ଆଣବାର ଲାଗି ଚାହେଁମୁ ଆପଣ ଯଦି ହଏ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଲୋକଲୋଚନ କେ ଆଣମା କି ନାଇଁ ଆନମା ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ହଏ କଥା ରହିଛି ଯେନ୍ ଦୁଃଖଟେ ରହିଛି ମୁଁ ହଏ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ଆଜ୍ଞା କେ ବି ପହଞ୍ଚିମି ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ କେ ଯାଇକରି ଦେખાମି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ମାନେ ଖବର ରହିଛି ହଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନ୍ ତାର ସାଙ୍ଗେ କଥା ଲାଗବା ଲାଗି ଆମେ ବି ଆମର ତରଫରୁ ଯାହା ବି ହେଇପାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରମୁ ହଁ ହେଇପାରୁଛି ବୋଲେ ଠିକ ଅଛି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କେ ଆସିକରି ଥରେ କହୁନ୍ ନିବେଦନ ହଁ କରୁନ୍ କି ହଁ ଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯେନ୍ତା କରିବି ଉଦ୍ଧାର କରନୁ ବୋଲିକରି ସେ ସରଦାର କେ 1.5 ମାସ ଆଉ 2 ମାସ ଆଗରୁ ବି କହିନି ନା ଆଜ୍ଞା ହଁ ସେ ଖାଲି ଦେଖୁନ ନେଇ ବୋଲୁଛି ଆଜ୍ଞା ପଇସା ନେଇଛନ ବୋଇଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ସେ କାମ ତ କରବାର ଲାଗି ପଡବା ପହଲା କଥା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ପଇସା ବି ତ ନେଇ କରି ଯାଇଛି ଦେଇଛି ଯେ ସେ ଆମେ ତାକେ ବି ପଇସା କହୁଛୁ ଦେଇଛି ହଁ ନାଇଁ ତାକେ ବି କହୁଛି ଯେ ମୋର ଭାଇ କି ଛାଡିଦେ ଘରେ ପଇସା ଦମୁ ଘର ଦେଇଥିଲୁ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାହଉଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ କୁହାହଉଛି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଫେର ବି ନାଇଁ ଛାଡବା ସେ ଫେର ବି ନାଇଁ ବୋଲୁଛି ଆଜ୍ଞା ଓହୋ ହଁ ମୋର ଭାଇ के ଘରେ ପଇସା ଦେଇଛୁ ହଁ ଆର ପଇସା ଘରେ ଏକା ଦେମୁ ମୋର ଭାଇ ଏନେ କେନେ ପଇସା ପାଇବା ଦେବ ତାକେ ବାରମ୍ବାର କୁହାହଉଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଏ କିନ୍ତୁ ଫେର ବି ସେ ନାଇଁ ବୋଲି କହୁଛି ସେ ଫେର ବି ନାଇଁ ବୋଲୁଛେ ମନ ନାହିଁ ଜିଦି କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଓହୋ ଆଉ ତୋର ବୁଆ ମରିଯିବ ଏନ୍ତା ହବ ବୋଲି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଓହୋ ହଏ ଅତି ଦୁଃଖର କଥା ଆଜ୍ଞା ହଏ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କଥା କେ ଦେଖୁଛୁ ଆଗକେ ଆଣବାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା ହଁ କରୁଛୁ ଯାହା ବି ହେଇପାରବା ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ କରମା ଆମେ ଆପଣ ଠିକ ସେ ଅଛି ତାର ଆଜ୍ଞା ନମ୍ବର ଟିକେ ଦଉନ୍ ଆପଣ ଯଦି ହେଇପାରୁଛେ ବୋଲେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପାଖେ ଆସିକରି ଥରେ ଲେଖିକରି ଗୋଟେ ଦେଇ ଦଉନ୍ କେନ୍ତା ଏନ୍ତା ହଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆଉ ମତେ ମୋର ଭାଇ ଜରୁରୀ କାଣା କି ପୋଲିସକୁ ଆପଣ ଗୁହାରି ନାଇଁ କରିବେ ବୋଲେ ସେ ବି କିଛି ନାଇଁ ଜାଣନ୍ ତତ୍ ସହିତ ହଁ ଯଦି ହଁ ହେଇପାରୁଛେ ବୋଲେ ଯିଏ ଆମର ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବର ଅଫିସର ରହିଛନ୍ ହଁ ତାଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇ ଦଉନ୍ କି ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଡିଏଲଓ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ନମ୍ବର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେମି ହଁ ଆପଣ ଯାଇକରି ତାଙ୍କୁ ଭେଟି କରି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ କରୁନ୍ ଆଉ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଣିକରି ଆସୁନ୍ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯାହା ତମେ ବି ଟିକେ ହେଇପାରୁଛି ଆମର ତରଫରୁ ନିହାତି କରମୁ ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ବହୁତ ଟିକେ ଭଲ ହେତା ବୋଲୁଛି ଆଜ୍ଞା ନିହାତି କରମୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନିହାତି କରମୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ହୁଁ ଟା କାଣା କହିଲେ କି ରାଜେ ସାଥୀ ଚଲକି ରାଜେଶ ହାତୀ ଚଲକି ହଏ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ହଁ ଫଟୋ ଠିକ କାଣା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଫଟୋ ଫୁଟା ତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଟିକେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଟିକେ ପଠେଇ ପାରିବେ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ନୁରି କରି ପଠେଇ ପାରମି ହଁ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ହଁ ଦେଖୁଛୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ହେଇପାରବା ହଁ ସାହାଯ୍ୟ କରମା ଠିକ ହେଲା ଅଛି ହଁ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ଦେଖିକରି ୟା ପଠେଇ ଦଉଛେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୋର ଆପଣ ଭାଇ ଫଟୋ ଥାନାରେ ଯଦି ଯିବେ ଲେଖିକରି କିଛି ଦେବେ ବୋଲେ ମତେ ସେ ହଁ ଲେଖା କପି ବି ପଠେଇଦେବେ ହେଲା ଥାନାକୁ ଯେନ୍ ଦିନ ହଁ ଯିବେ ମତେ କଲ୍ କରିବେ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦେଖୁନ୍ ହଁ ବାପାର ଠିକ ଅଛି ଭଲ ହିସାବରେ ଧ୍ୟାନ ରଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହୁଁ